Otkad ovo sipam pored paradajza, uvijek beremo mnogo sočnih i krupnih plodova. Zato danas ovu tajnu otkrivamo i vama. Ostavite nam brzinski jedno srce u komentaru, to nam mnogo znači. Hvala vam. A mi odmah idemo na naš video. Paradajz je biljka koja voli sunce, toplu zemlju i redovno zalijevanje. Ako želite jake stabljike i mnogo plodova, veoma je važno da zemlja bude rahla i bogata hranjivim materijama. Paradajz ne voli da bude dugo bez vode, ali isto tako ne voli ni previše mokru zemlju. Zato je najbolje zalivati ga umjereno, direktno pri korijenu. Da bi biljka stalno rasla i davala nove plodove, potrebno je redovno uklanjati zaperke i suhe listove. Tako paradajz dobija više snage za cvjetove i plodove. Mnogi baštovani griješe, pa paradajz sade pregusto. Ostavite dovoljno prostora između biljaka kako bi vazduh mogao slobodno prolaziti i kako bi se smanjila mogućnost bolesti. Paradajz posebno voli prirodnu prihranu. Kada dobije dovoljno hranjivih materija, plodovi budu krupniji, slađi i mnogo sočniji. Redovno okopavanje zemlje oko biljke također pomaže da korijen bolje diše i brže upija hranjive sastojke. A sada dolazimo do tajne koju mnogi koriste godinama. Kada pojedemo jogurt, nemojte prati zdjelicu odmah. U nju dodajte malo vode. Dobro promiješajte da se svi ostaci jogurta otope. Pa tom tečnošću zalijte paradajz pri korijenu. Dovoljno je da u jednu praznu čašu ili zdjelicu od jogurta dodate oko pola litre vode. Pomiješate i svaku biljku zalijete sa malo te mješavine. Ovaj jednostavan trik pomaže zemlji da bude bogatija, a biljke često postaju jače i daju više plodova. Ako volite ovakve savjete za baštu, obavezno se pretplatite. Napišite u komentaru da li ste već probali ovaj trik za paradajz i pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Otkad ovo sipam pored krastavaca, uvijek beremo mnogo sočnih i krupnih plodova. Zato danas ovu tajnu otkrivamo i vama. Ostavite nam brzinski jedno srce u komentaru, to nam mnogo znači. Hvala vam. A mi odmah idemo na naš video. Krastavac je biljka koja voli sunce, toplu zemlju i obilno redovno zalijevanje. Ako želite jake vrešće i mnogo plodova, veoma je važno da zemlja bude rahla, bogata hranjivim materijama i da obezbijedite oslonac za penjanje. Krastavac ne podnosi sušu i traži stalnu vlažnost, ali isto tako ne voli ni da mu korijen pliva u previše mokroj zemlji. Zato je najbolje zalijevati ga redovno i obilno, direktno pri korijenu, pazeći da se ne kvase listovi. Da bi biljka stalno rasla i davala nove plodove, potrebno je redovno voditi računa o formiranju mreže i uklanjanju donjih kožutjelih listova. Tako krastavac dobije više snage za razvoj mlade stabljike i formiranje zametaka. Mnogi baštovani griješe, pa krastavce puste da se slobodno šire po zemlji bez oslonca i sade ih pregusto. Ostavite dovoljno prostora između biljaka i podignite ih na mrežu ili pritke kako bi vazduh odmah mogao slobodno prolaziti. Plodovi ostaju čisti i kako se drastično smanjila mogućnost plemenjače na taj način. Krastavac posebno voli prirodnu prihranu. Kada dobije dovoljno hranjivih materija, plodovi budu krupniji, slađi i mnogo sočniji. Redovno okopavanje zemlje oko biljke također pomaže da korijen bolje diše i brže upija hranjive sastojke. A sada dolazimo do tajne koju mnogi koriste godinama. Kada jednom pojedemo jogurt, nemojte prati zdjelicu odmah. U nju dodajte malo vode. Dobro promiješajte da se svi sastojci jogurta otope, pa tom tečnošću zalijte krastavce pri korijenu. Dovoljno je da jednu praznu čašu ili zdjelicu od jogurta dodate pola litre vode, promiješajte i svaku biljku zalijete sa malo te mješavine. Ovaj jednostavan trik pomaže zemlji da bude bogatija, a biljke često postaju jače i daju više plodova.
Ako volite ovakve savjete za baštu, obavezno se pretplatite, napišite u komentaru da li ste već probali ovaj trik za paradajz i pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome! Od kada primjenjujem ovaj jednostavan trik, naše paprike prosto bujaju i donose rekordan rod. Danas tu malu, ali moćnu tajnu dijelim sa vama. Ako volite naše prirodne savjete, podržite naš rad i ostavite nam jedno srce u komentarima. To nam daje krila da snimamo i dalje. Hvala vam, a mi odmah krećemo. Za vrhunski uspjeh u uzgoju paprika ključni su sunčani položaj, toplo tlo i ujednačena vlažnost. Snažne stabljike i obilan rod dobit ćete samo ako biljkama obezbijedite rastresitu zemlju ispunjenu hranjivim elementima. Pošto loše podnose sušne periode, ali isto tako ne trpe ni previše natopljen korijen, paprike je najbolje zalijevati odmjereno, redovno i isključivo pri samoj zemlji. Kontinuiran rast i stalno zametanje novih plodova zavise od pravilnog oblikovanja žbuna i blagovremenog uklanjanja donjeg žutog lišća. Na taj način usmjeravate snagu biljaka direktno u cvjetove i krupne plodove. Vodite računa da razmak između sadnica bude dovoljno velik kako bi vazduh nesmetano kružio, jer je to najbolji način da spriječite opasne bolesti poput plemenjače. Ova kultura izuzetno pozitivno reaguje na prirodna đubriva. Pravilna ishrana čini da plodovi postanu znatno masivniji, slađi i puni soka. Također, povremeno lagano okopavanje oko same biljke omogućava tlu da primi više kiselnika, što pomaže korijenu da lakše upija hranu. Sada je vrijeme za tajnu tehniku koju ste dugo čekali, a koriste iskusni vrtlari već godinama. Kada potrošite jogurt, nemojte odmah bacati ambalažu. Okrenite naopako par minuta kako bi sav jogurt se slegao u posudu i kako bi se svi mliječni ostaci sa zidova posude slegli, pa tom tečnošću nahranite biljke. Sasvim je dovoljno da u praznu posudu sipate jogurt, a potom sipate oko pola litre vode. Izmiješate i sipate pomalo oko svake stabljike. Ovaj jednostavan put obogaćuje zemljište, a vaše paprike postaju otpornije i donose daleko veći rod. Ako vam je ovo bilo korisno i ako volite ovakve savjete za baštu, obavezno se pretplatite. Napišite u komentaru da li ste već probali ovaj trik za paprike i pošaljite ovaj video vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome, a mi se vidimo u sljedećem videu na našem kanalu koji obavezno morate da pogledate. Pozdrav! Vjerujte mi da ne pretjerujem. Otkad ovo sipam pored krastavca, plodovi su bukvalno se udvostručili, a biljke ne prestaju da rađaju. Najbolja stvar, ne koštate skoro ništa, nema hemije, a vjerovatno ovo već imaš kod kuće. Prije nego što vam otkrijem ovaj recept, ostavite mi jedno crveno srce u komentaru ako i vi volite domaći, prirodno gajeni krastavac, a mi ne gubimo više vrijeme. Odmah prelazimo na stvar. U pitanju je samo jedna kašika običnog drvenog pepela. Sve što treba da uradiš jeste da uzmeš jednu supenu kašiku prosejanog drvenog pepela. Pospeš je oko korijena krastavca, lagano je ukopaš u zemlju i dobro zaliješ. Pepeo je čist kalijum i kalcijum, upravo ono što krastavci trebaju za ogroman plod i otpornost na bolesti. Samo pazi, koristi isključivo pepeo iz čistog drveta, nikako od uglja ili plastike. I ne pretjeruj, dovoljno je ovo uraditi jednom u 2 nedelje. Probaj i javi mi u komentarima da li su tvoji krastavci poludeli od roda. Primijeni ovaj trik već danas i gledaj kako krastavci bujaju preko noći, a plodovi postaju krupni i sočni. Ako vam se dopao ovaj brzi savjet, stisnite dugme za praćenje. Lajkujte video i podijelite ga sa prijateljima koji imaju baštu. Hvala vam na podršci, vidimo se u narednom videu sa novim prirodnim receptima. Pozdrav!